Ni baru habis kelas Tadi ada kelas kan 2:30. Okay, kita tunggu lagi 1 minit and then kita boleh start. Okay, I think we better start now. Okay, so Assalamualaikum and a very good evening everyone. Okay, so for today's lesson, we're going to continue with Alkane, okay, chapter 12. Sorry, Alkane. Okay, and for today's lesson, we're going to cover chemical properties. Okay, so for a physical properties kita akan cover dalam lecture next week on next Monday. So hari ni kita akan tengok, kita akan habiskan the chemical properties of an alkane. Reason is sebab chemical property alkane is dia sikit je. Dia sikit je, sebab tu kita boleh buat dalam masa 1 jam lah. Okay, so by the end of this lesson, you should be able to write equation for the combustion of alkane. Okay, first one, if we have excess oxygen, and the second condition for the combustion is when we have a limited oxygen. Okay, so the second learning outcome for today's lesson is you should be able to explain the halogenation reaction of alkane. Okay, and then explain the mono-substitution of alkane, okay, containing equivalent and also non-equivalent type of hydrogen. And the last learning outcome is you should be able to illustrate the free radical mono-substitution mechanism of an alkane. Okay, so before we go into further detail, on the reaction of alkane, okay, so first that we need to know is apa je functional group dalam alkane ni. So we know that in an alkane, okay, alkane ini is a saturated hydrocarbon. Okay, since alkane is a saturated hydrocarbon, that means the type of bond that exists inside a molecule of alkane itu hanyalah carbon single bond carbon and also carbon single bond hydrogen. This is the only type of bond that exists in a molecule of alkane. So if we look at the structure, okay, if we look at the type of bond itu, so if we have the same element, so the bond yang between ataupun the bond that located between the same element itu, kita panggil dia sebagai a non-polar bond. Same goes with C dengan H. Even though carbon and hydrogen are different element, tapi dia punya different in term of electronegativity tu is really small. So that's why lah, even CH pun kita panggil dia sebagai a non-polar bond. Okay, so maknanya dalam alkane dia tak ada functional group. Okay, alkane dia tak ada functional group. Tapi hari tu kita belajar the chemical properties of any organic compound is defined by the type of functional group that exists. So kalau alkane ni tak ada functional group, so what is the type of reaction yang boleh berlaku? Okay, alkane ini dia boleh ada chemical properties ataupun alkane ini it can go chemical reaction. But the type of chemical reaction that it can undergo is really small. Sebab apa? Sebab alkane ni kita boleh panggil dia macam quite inert. Dia macam quite inert terhadap chemical reaction. Jadi sebab itulah kita panggil alkane itu sebagai unreactive. Okay, so the first reason for the unreactivity of an alkane, because dalam alkane ini dia ada a non-polar bond. Alkane ni dia just made up of non-polar bond, and we know that non-polar bond ni is quite inert towards chemical reaction. Okay, so since alkane ini ada non-polar bond, so it means that the carbon single bond carbon and also carbon single bond hydrogen ni is quite a strong bond. So maknanya kalau bond between carbon and also bond between carbon and hydrogen itu is quite strong. So maknanya susah kalau kita nak break kan, sebab apa? Kalau kita nak buat chemical reaction, the first thing that you need to do is you need to break the bond. So kalau bond itu is very strong bond, so it's quite difficult for us to break the bond. So kalau bond itu susah nak break, so susahlah dia nak undergo chemical reaction. Okay, the third reason tadi adalah sebab apa? Sebab alkane ni dia tak ada functional group. Okay, alkane does not have any
any functional group. Okay, and that does not have any functional group, maknanya dia susah nak kita nak cari site mana je dalam organic compound itu yang reaction itu boleh berlaku. Okay, and the last reason why alkane ini is quite unreactive towards any chemical reaction. Okay, the reason adalah because alkane ini adalah saturated hydrocarbon. Okay, maksud saturated itu adalah maksud dia dah tepu. Maksud dia dah penuh. So kalau kita tengok alkene, okay, if you look at the structure of alkene, alkene is an example for unsaturated. So kalau unsaturated, bond dia tak penuh. Kalau bond dia tak penuh, so mana ada lagi chances for us to add something dekat molekul tu. Tapi tak dekat alkane. Okay, so disebabkan itulah, disebabkan this for reason ni lah, alkane ini dia only undergo a small type of chemical reaction. Okay, so the first type of chemical reaction that alkane yang dia boleh undergo adalah combustion. So when we talk about combustion ini maksud dia adalah reaction. So mean the reaction with oxygen gas. Reaction with oxygen gas. Sebab disebabkan alkane ini adalah hydrocarbon ataupun organic compound, so dia bolehlah undergo combustion. Maknanya awak just simply bakar dia. Okay. So tapi kalau kita nak combust any hydrocarbon ataupun any organic compound, ada dua syarat dia. Ada dua syarat oksigen dia ataupun the product yang kita hasilkan itu depends on the amount of oxygen supply. Okay. So now, if the combustion itu is done under a condition of excess oxygen gas, under excess amount of oxygen gas, ataupun kita panggil dia sebagai complete, okay, we call it as a complete combustion. Now, when a hydrocarbon undergo complete combustion, in excess amount of oxygen gas, the product yang kita akan hasilkan, the product that will be formed is carbon dioxide and water. So produk yang kita akan hasilkan is carbon dioxide and water. So let's take a look kalau saya ada kat methane. Okay, methane will react with oxygen. Okay, so let's say saya combust methane ini under condition of excess oxygen, ataupun saya combust dia ataupun saya burn dia until completion. So the product that will be formed is carbon dioxide and also water. So make sure you balance the equation. So kalau nak senang, kalau untuk combustion, the first one, in order to balance the equation, the first one you need to balance the carbon. The second one you balance the hydrogen. The third one you balance the oxygen. Kalau awak nak senang. So carbon, 1 carbon. So hydrogen, we have 4 hydrogen, so 2, okay. So this is how we write the equation for combustion. Okay, the second condition ataupun the second condition for combustion itu, kalau kita combust dia atau kita burn dia hydrocarbon atau alkane itu in a limited supply of oxygen. Okay, yang ini kita panggil dia sebagai incomplete combustion. Okay. So, if the hydrocarbon itu ataupun organic compound itu undergo incomplete combustion, okay, so the product that will be formed is carbon monoxide and water. So the difference dia hanya in term of the product. Kalau excess oxygen, the product that will be formed is carbon dioxide and water. But for a limited amount of oxygen, the product that will be formed is carbon monoxide and also water. So kalau saya ambil methane tu juga, react with oxygen. So kalau let's say dia ada limited, so the CO, dia masih the CO and water. So balance carbon, balance hydrogen. So now the amount of oxygen, is 3. So 3/2. Okay, this is how we going to write the equation for combustion. Okay, so dalam organic chemistry ni, equation yang awak kena balance kan hanyalah equation combustion sahaja. Yang lain awak tak perlu balance kan. Sebab kalau kita ada organic reaction, normally dia akan ada banyak side product. So it's quite difficult for you to balance the equation. Okay, so this is the first chemical reaction yang alkane ini boleh undergo. Okay, so the second chemical reaction that alkane ini boleh undergo adalah dia boleh undergo halogenation reaction. Okay, dia boleh undergo halogenation reaction.
Okay, halogenation. So kalau kita tengok dia punya terminology, dia ada term halogen kan. So kalau dia ada term halogen, bermaksud dia mesti ada berkaitan dengan group 17. Okay, dia mesti ada kaitan dengan elemen in group 17. So elemen in group 17 kita ada fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Okay, but for the halogenation reaction of alkane ataupun halogenation of any organic compound lah. So normally kita hanya akan guna dua halogen je. So we either use a chlorine ataupun we use a bromine. Reason dia sebab apa? Sebab kalau kita guna fluorine ini the reaction itu akan jadi too violent. The reaction tu akan the reaction will happen very quickly. Okay, and then sebab most of the reaction tu adalah exothermic, so dia akan release banyak heat. So kalau kita guna fluorine. But kalau kita guna iodine pula, the reaction itu will happen really slow. So that's why lah kalau kita nak halogenate any organic compound, normally we only use either chlorine ataupun bromine sahaja. Sebab kalau kita guna fluorine too violent, iodine too slow. Okay, so selalunya kalau kita punya reagent, okay, the reagent that we normally use in the halogenation, first of all kita kena ada halogen lah, kita kena ada halogen. So selalunya kalau halogen is given by X2. Okay, and halogen itu because halogen have a very low boiling point. So let's say kalau kita ada pure bromine, if you open the bottle itu dia akan terus bertukar jadi vapor. So normally for a chemical reaction to moderate kan, to mediate kan bromine itu, normally the bromine ataupun the chlorine itu kita akan dissolvekan dalam inert solvent. Inert solvent yang kita akan gunakan selalunya adalah dichloromethane. Or the chemical formula is CH2Cl2. Normally kita akan ambil, ni lah selalunya kalau kita buat eksperimen, nanti kalau awak buat eksperimen 4, kita akan guna bromine. So bromine yang awak gunakan tu dia adalah 4% bromine. Selebihnya adalah CH2Cl2. So maknanya kalau kita ada 100 ml bromine solution, bromine, 4 ml itu adalah bromine, pure bromine, lagi 96 ml tu adalah dichloromethane. So normally it's very small amount lah. Okay, dan lagi satu condition dia, okay, for the condition for the halogenation reaction untuk alkane ni untuk berlaku adalah the condition first awak kena exposekan reaction awak tu either under ultraviolet light. Okay, either kita expose dia ke ultraviolet light ataupun kita buat dia at a very high temperature. So sebab apa? Sebab alkane ini kalau awak buat dia punya reaction dia dekat kawasan yang tak ada UV light atau kawasan yang tak ada tinggi temperature, contohnya awak buat dalam kawasan gelap kan, reaction ni takkan berlaku. So one of the most important requirement for the halogenation reaction of alkane ini, awak kena buat dalam kawasan yang ada ultraviolet light ataupun yang awak boleh heatkan dia at the very high temperature. Okay. So contohnya kalau saya ada bromination, bromination of methane. Sebagai yang paling simple dulu, bromination of methane. Bromination of methane ini, so kalau bromination itu bermaksud dia react dengan Br2. Chlorination mean it react with Cl2. General name dia adalah halogenation. Tapi once kita dah guna specific reactant, awak kena namakan dia sebagai spesifik lah. So bromination dan juga halogenation. Okay, so let's say kan saya ada methane. Okay, this is a molecule of methane. So now, dalam organic chemistry ada cara dia yang kita boleh gunakan untuk menulis. Ada cara dia yang kita boleh gunakan untuk tulis chemical reaction itu. Okay. So, selalunya saya akan buat terus arrow. Okay, selalunya atas arrow tu kita tulis kita punya reagent. Bawah arrow tu kita tulis kita punya condition. Selalu kalau organic chemistry macam tu. Atas reagent, bawah condition. Okay. So, sekarang ni reagent kita adalah Br2 in CH2Cl2. Disebabkan in order for this reaction to happen, awak kena dissolvekan bromine dalam CH2Cl2. Sebab tu bromine dan CH2Cl2 awak kena tulis sekali. Sebab apa? Sebab kita dissolvekan Br2 in CH2Cl2.
So condition dia either UV atau high temperature dah. Normally we going to use UV. Ingat condition bawah reagent or reactant tu at the top of the arrow. Okay, so kalau bromination ni, okay, the type of reaction yang kita akan buat kalau untuk alkane lah. So kalau awak nampak alkane, the type of reaction dia, okay, type of reaction dia adalah free radical substitution. Okay, free radical substitution. Okay, kalau awak nampak term substitution tu bermaksud bonding dekat produk dengan reactant tak akan berubah. Kita takkan kacau bonding dia. Kita takkan kacau sebab substitution tu kalau awak ingat lagi, kita just swap je. Kita just swap the atom itu. Okay, kenapa kita panggil dia sebagai free radical substitution? Sebab the intermediate untuk reaction ini awak akan hasilkan free radical. Intermediate dia adalah free radical. Okay, kenapa? Sekejap lagi kita akan tengok waktu kita draw mechanism dia. Okay, so apa yang saya akan buat lah, disebabkan dia akan undergo substitution, I'm going to substitute one of the hydrogen itu dengan bromine atom. So I'm going to substitute one of the hydrogen itu dengan bromine atom. So kalau kita substitute satu je, lagi 3 hydrogen tu kita tak usik. So kita akan replace dia dengan Br plus dia punya byproduct dia adalah ataupun side product adalah HBr. So kalau awak tengok sini, saya just substitute one of the hydrogen tu with bromine. Bonding saya tak usik. Okay, bonding saya tak usik. Okay, is there any question setakat ini? Ada apa-apa soalan? Okay. No, sir. No, sir. Okay. Now, kalau awak tengok, okay, tapi reaction tu takkan sesenang inilah. Okay, takkan sesenang ini. Sebab awak tengok sekarang ini, all the hydrogen itu bonded to only one carbon. Okay, only bonded to one carbon. Tapi kalau awak tengok, dalam molekul ini kita hanya ada primary carbon je. Kita hanya ada primary carbon je. Okay, macam mana pula kalau kita nak draw produk, okay, macam kalau kita nak draw produk untuk alkane yang ada more than one classes of hydrogen tu. Ada kan kita belajar hari tu ada primary, secondary, tertiary kan. So macam mana pula kalau alkane itu ada banyak jenis ataupun ada banyak classes of hydrogen ataupun class of carbon. Okay, so in general, so kalau saya ada, okay, this is a methane. So ini adalah methane. So ini adalah alkane yang di mana dia punya carbon itu is a primary carbon. Okay, now let's say kalau saya ada alkane yang carbon dia adalah secondary carbon. Dan saya ada alkane yang ada tertiary carbon. Okay. So sekarang ini awak kena ingat so jangan sedekatkan. Okay, so sekarang ni awak kena ingat. Okay, lagi banyak alkyl group disebabkan kita akan produce free radical as our intermediate, kita kena ingat tertiary free radical is more stable compared to secondary free radical. And secondary free radical is more stable compared to primary. Reason ni sebab apa? Sebab free radical ini is stabilized by the alkyl group. Sebab free radical ni kita boleh assume dia sebagai electron deficient species. So kalau kita ada alkyl group, kita hari itu saya ajar, okay, because alkyl group itu ataupun R group itu, okay, is a electron donating group. Okay, kalau the number of alkyl group increase, okay, number of alkyl group increase, the free radical itu, okay, the free radical will become more stable. They become more stable. Okay, so sekarang ini kalau kita tengok, okay, kalau kita tengok tertiary, kalau awak tengok yang sini, ini tertiary carbon kan. So tertiary carbon, it will produce tertiary free radical. Secondary carbon, okay, akan produce secondary free radical. Primary akan produce primary free radical. Dan methane will produce a methyl free radical. Okay, so sekarang ini kalau kita ke bawahkan dia,
Okay, daripada tertiary kepada methane. Okay, dari tertiary kepada methane, okay, the CH bond itu, strength itu akan increase. Okay, kalau CH bond strength itu akan increase, bermaksud lagi susah kita nak substitute hydrogen tu, lagi susah kita nak substitute hydrogen itu. Disebabkan itulah lagi banyak alkyl group yang bonded dekat carbon yang ada hydrogen yang awak nak substitute itu, okay, lagi senang kita nak substitute dia. So kalau maknanya ni the ease of substitution itu akan increase lah. Okay, akan increase. Okay, so contoh saya bagi satu contoh. Okay, saya bagi contoh. So kalau let's say saya ada a molecule of ethane. Okay, dalam ni ada ethane. Ethane ni dia react let's say dengan Cl2, so CH2Cl2 UV. So, kalau awak nak determine which one is going to be the major product, which one going to be the minor, basically major product itu adalah yang lagi banyak amount yang kita akan hasilkan. Selalunya lah. Okay, dan major product itu for a substitution, major product itu adalah produk di mana kalau awak substitute hydrogen yang dekat class of carbon yang lagi tinggi. So kalau awak tengok sini, this one is a primary carbon, this one is primary carbon. Okay, so kalau both carbon itu have the same class, so awak substitute mana-mana pun sama je produknya. Awak akan dapat produk yang sama. Sebab apa? Sebab kedua-dua tu kelas yang sama. Okay, so let's say saya substitute one of the hydrogen with Cl, dia akan dapat HCl. Sebagai saya substitute this hydrogen dengan this Cl. Okay, tapi lain pula. Okay, contohnya kalau saya ada propane. Let's say kalau saya ada propane. Okay, this is a molecule of propane. Propane. So kalau awak tengok propane, dalam propane kita ada primary carbon. So kita ada secondary carbon. Kita ada primary carbon. So macam saya kata tadi, lagi tinggi dia punya classes of carbon itu, lagi senang kita nak remove hydrogen dia. So kalau untuk case ini, it's easier for you to substitute hydrogen yang bonded to the tertiary carbon, yang bonded to the secondary carbon tu. Lagi senang daripada primary. So our major product, okay, major product kita adalah, so ni Cl2, so CH2Cl2 UV. So major product tu akan jadi yang ini. Okay. So this is major. So saya substitute one of the hydrogen. Dan disebabkan dia ada possibility juga untuk substitute dekat primary carbon itu. Okay, kita akan ada satu lagi produk. Dan produk yang lagi satu itu kita substitute dekat carbon primary tu. Kita substitute dekat carbon primary. So yang this one akan jadi dia punya major lah. So this product akan jadi major product. This one akan jadi minor product. So basically awak ingat awak kena substitute dekat carbon yang lagi tinggi kelas dia. Okay. So, okay, tapi ada beza tau sebenarnya, ada beza. Chlorination dengan bromination ni ada beza in term of the reaction rate dan juga ada beza in term of the selectivity. Okay, so in general chlorination ini, so chlorination is faster. So faster than bromination. Bromination. Sebab kalau kita tengok dalam group 17 kan kita ada fluorine, kita ada bromine. So going down the group 17 reactivity decrease. So that's why lah kita boleh tengok chlorination kalau kita buat dengan alkane is faster compared to bromination. Reason dia because chlorine is more reactive compared to bromine. Okay, now tapi problem dia dengan chlorination, even though dia adalah lagi cepat reaction dia from a bromination, okay, chlorination ini is unselective. Unselective. Tapi bromination is very selective. Okay, is selective. Okay, apa maksud selective dan unselective tu adalah, so kalau kita ada bromination
So kalau kita ada bromination ni kalau kita buat reaction dengan alkane, dia memang betul-betul akan pilih seboleh-bolehnya dia nak 100% produk yang awak hasilkan tu datang daripada apabila awak substitute hidrogen yang dekat kelas yang lagi stable. Itu kalau bromination. Tapi chlorination ni dia tak kisah. Janji ada hidrogen, dia akan substitute je. Itu maksud unselective dengan selective. So bromination ni dia very selective lah. So kalau kita tengok, nanti kalau kita buat eksperimen selalunya, kalau kita buat bromination of alkane, 99% of your product itu datang daripada carbon yang lagi stable. Only 1% saja yang datang daripada carbon yang unstable. Tapi chlorination ni, kalau chlorination produk dia awak stable ke tak stable, dia selalu ratio dia lebih kurang sama je. Ratio dia lebih kurang sama. Okay, so sebagai contoh, saya bagi contoh. Okay, kalau saya ada propane, so kalau saya ada propane, so react dengan chlorine in CH2Cl2 UV. So kalau awak tengok dalam propane ni, kita ada secondary carbon, kita ada primary carbon. So kita akan ada produk yang dekat secondary dan produk yang dekat primary carbon. Okay, so kalau kita tengok, even though yang this product ni dia lagi datang daripada carbon lagi stable, disebabkan kita buat dia dengan chlorine dan chlorine ni is very unselective, so selalunya ratio produk kita adalah 1:1. Okay, kalau chlorination. Tapi different dia kalau awak buat reaction of propane, let's say dengan bromine. Okay, dengan bromine. Okay, so kita akan hasilkan produk yang lebih sama juga. Okay. Okay, tapi beza dia in term of the ratio. So kalau sebab bromine is very selective, 99% of your product itu will come from the carbon yang lagi stable. And only 1% je datang yang daripada carbon yang least stable. Itu beza dia. Kalau bromination is very selective and chlorination is very unselective. Okay, ada apa-apa soalan setakat ini? No question. No question Okay, now we know macam sekarang kita dah tahu dah macam mana nak lukis produk. Okay, sekarang kita nak tunjukkan mekanisme dia. Okay, okay. So kita nak tunjukkan reaction mechanism. Okay, so basically reaction mechanism itu adalah macam mana kita nak tunjukkan produk tu hasil apa je yang berlaku during the reaction itu. Dan macam mana produk tu boleh terhasil. Okay, dan dalam mechanism kita akan show the movement of electron. Okay, kalau dalam mechanism the movement of electron itu we going to show by using a curly arrow. Dan curly arrow ni pula macam hari tu kalau awak ingat kita ada dua jenis. Satu yang half headed. Okay, satu half headed. Satu lagi curly arrow yang full headed arrow ni. So half headed arrow bermaksud dia shows the movement. Okay, dia show the movement of one electron. Okay, kalau double headed dia show the movement of two electron. Okay, dan a single headed arrow ni normally we use to represent when the reaction itu involve homolytic cleavage. Okay, dia involve homolytic cleavage. Tapi kalau untuk yang double headed pula, kita akan gunakan untuk represent reaction yang involve heterolytic cleavage. Okay, so hopefully awak masih ingat lah what is the difference between homolytic cleavage and heterolytic cleavage. Okay, so homolytic cleavage ini dia is a type of bond breaking that will happen between atom with similar electronegativity. Itu adalah homolytic cleavage. Okay, dan heterolytic cleavage ni pula dia punya opposite. Okay, heterolytic cleavage ni is a type of bond breaking that will happen between atom with a huge difference in electronegativity. So contohnya similar electronegativity adalah macam CH, CC ataupun CL yang sama elemen. Yang ada huge difference in electronegativity, for example macam CCl
COH, itu kita boleh gunakan heterolytic. Okay, so mechanism dia for a reaction of alkane, so the type of mechanism itu kita panggil dia sebagai free radical substitution. Okay, free radical substitution reaction. Okay, ataupun mechanism lah. Dan free radical substitution mechanism ini dia akan involve homolytic cleavage sahaja. So dia hanya akan involve homolytic cleavage sahaja. So bermaksud the type of arrow that you're going to use to show the movement of electron adalah this kind of arrow sahaja. Sebab apa? Sebab alkane ini kita hanya akan gunakan homolytic cleavage. Okay. So now macam mana pula kita nak buat dia punya mekanism tu? Okay. So nak awak buat sekali dengan saya. Saya bagi tu starting from yang paling simple dulu. Okay, kita starting yang paling simple So contohnya kalau saya ada methane. So this is a methane. So methane undergo bromination with Br2 in CH2Cl2 with UV. UV ni sila jangan lupa. Okay, so we're going to substitute one of the hydrogen itu with Br. And our byproduct is HBr. So macam mana kita nak draw mechanism untuk reaction ini? So macam mana kita nak draw? Okay, so basically the free radical substitution mechanism ini involve 3 different steps. Dia involve 3 different steps. Okay, dan each step siapa yang collide dengan siapa itu akan berbeza lah, akan berbeza. Okay, so for a free radical substitution reaction, okay, it always start with a chain initiation. Okay, it always start with chain initiation step. So atau awak nak buat mechanism yang term macam chain initiation step ni awak kena tulis Awak kena tulis. Okay, so dalam chain initiation step, apa je yang akan involve? So dalam chain initiation step, dia apa yang akan berlaku adalah dia akan berlaku homolytic cleavage of halogen. Okay, homolytic cleavage of halogen. Okay, dan dekat step ni lah yang penting di UV tu. Sebab UV ni function dia adalah it will provide energy, okay, for the homolytic cleavage of halogen. Ini awak kena ingat. Dalam chain initiation step dia hanya involve homolytic cleavage of halogen dan function UV tu adalah untuk provide energy. So that homolytic cleavage tu akan berlaku. Sebab apa? Sebab kalau homolytic cleavage ni tak berlaku, reaction ni tak akan berlaku. Sebab tu kita memerlukan UV. So macam kita tahu, chain initiation step will involve halogen sahaja. So for this case, our halogen is bromine. Okay, our halogen is bromine. Okay, kita kena ingat kalau kita buat structure, one line itu represent two electron. Okay, kalau saya buat dekat bawah dia lah, saya represent dalam ni. Tapi nanti awak nak jawab soalan, awak buat line tau. Ini just illustration sahaja. Apa yang akan berlaku. Okay, so kalau kita nak draw arrow dia, kita tengok So sekarang ni, chain initiation step ni kita akan undergo homolytic cleavage of halogen dan reaction ni memerlukan UV. Dalam initiation step, wajib letak UV dalam awak punya chemical reaction. Okay, so sekarang ini kita nak breakkan halogen tu from halogen molecule, kita nak pisahkan dia. Okay, kalau kita nak pisahkan something, kita akan tarik dia kan? So kita akan tarik. So sebab itulah dalam mekanism, kalau kita nak breakkan something, kalau kita nak breakkan bond, arrow itu akan menuju keluar. So sebagai contoh, kita kena ingat satu line ada 2 elektron. So sekarang kita nak pisahkan bromine tu. So one of the electron will go to this bromine. Ingat sebab half added 1 elektron. And another one of the electron will go to this bromine. Okay, kalau saya nak tunjuk dia menggunakan yang dot dekat bawah ni, 1 elektron pergi dekat bromine,
satu lagi elektron pergi dekat bromin. Dia sama je pergerakan dia. Cuma yang bawah tu saya tunjukkan menggunakan dot supaya awak boleh nampak lah. Tapi awak kena ingat dalam satu bond ada 2 elektron. So sekarang ni kita dah pisahkan dia. So awak tengok direction arrow tu. Kedua-dua arrow itu pergi ke arah yang opposite. Sebab kita nak breakkan dia. Nak breakkan dia, kita kena tarik dia ke arah yang opposite. So this bromine will gain 1 electron. And this bromine also will gain 1 electron. So apa yang kita akan hasilkan? Kita akan hasilkan bromine free radical. Apa yang kita akan hasilkan adalah bromine free radical. Okay tak ni? First step ni okay? Boleh? Boleh, sir. Boleh Okay, tapi awak nak draw arrow tu sila berhati-hati. Arrow itu mesti start daripada elektron ataupun start daripada bond yang pergi dekat atom yang awak nak. Okay, so contoh, sebagai contoh, okay, kalau arrow-nya macam ni kan, ataupun okay, sebagai contoh kalau saya buat dia macam ni, BR, awak nak draw arrow tu, okay, awak draw macam ni. Okay, yang ini adalah salah. Sebab dekat sini mana ada nukleus ataupun atom nak menerima elektron tu. So awak nak lukis arrow kena berhati-hati. The arrow must always start from the electron or the bond dan pergi dekat atom apa yang awak nak. Awak tak boleh terlebih. So sila hati-hati sila berhati-hati. Okay, now sekarang ini chain initiation step ni kita nak produce radical. So radical ni dah terhasil. Awak kena ingat properties of free radical ni. Free radical ni is a type of intermediate. Hari tu kita ada 3 different type kan. Kita ada free radical, kita ada carbon ion and also carbon ion. Free radical ni is an intermediate and is very unstable. Dan free radical ni dia tak suka tau. Dia tak suka dia single macam tu je. Dia macam tak stable lah. Sebab apa? Sebab dia ada 1 elektron. Sebab orang lain boleh ada 2 elektron. Cukup dalam bentuk pair. Tapi dia ada 1 je. So dia very unstable. So free radical ni once kita dah wujud, dia akan keep attack molekul-molekul yang lain. Dia akan keep attacking another molecule. Sebab tu free radical ni is quite dangerous lah. Okay. So now sekarang ni kita dah hasilkan bromine radical. Ataupun halogen radical. So reaction itu boleh berlaku dah sekarang. Sebab kalau tak ada UV, tak ada bromine radical. Tak boleh reaction tu berlaku. Okay, now dia pergi pula dekat second step. Okay, the name for the second step itu adalah chain propagation step. Okay, the name of the second step itu kita panggil dia sebagai chain propagation step. Okay, function chain propagation step ni adalah first function dia nak increase. Okay, dia nak increase amount of radical. Sebab apa? Sebab lagi banyak radical yang boleh terhasil, lagi banyaklah produk yang boleh dapat. Sebab tu itu function propagation. Maksudnya propagate. Awak nak increasekan amount dia. Okay, so macam dalam initiation step, kita akan hasilkan free radical. Okay, dalam chain propagation step, apa yang kita buat adalah, okay, akan berlaku reaction between free radical dengan neutral molecule yang opposite, yang lain daripada dia. Fr2 free radical, NM2 neutral molecule. So sekarang ini sebab macam saya cakap tadi kan, free radical ni dia tak suka seorang, dia akan attack orang lain. So sekarang ni free radical ni dia akan attack neutral molecule supaya dia jadi free radical juga. Okay. So apa yang awak buat adalah, okay, kita tahu tadi kita dah hasilkan bromine radical. So awak salin balik bromine radical awak tadi. Okay. Neutral molecule. Okay, neutral molecule. Awak tengok awak tengok balik equation. Okay. Yang akan involve dalam reaction hanyalah bromine dengan methane. So kalau ini kita punya free radical adalah bromine, neutral molecule tu mesti yang opposite. Yang alkane tu lah. Alkane. So bromine ini dia akan react dengan alkane. So saya suggestkan awak kalau dia ada 2 carbon tu awak buatlah expanded. Okay, so sekarang ni bromine radical ni dia nak attack siapa? Dia nak attack carbon ke ataupun dia nak attack hydrogen? Okay, kalau dia nak attack carbon, dia kena tarik semua tu. Banyak molekul, banyak atom yang dia kena tarik. So susah. So apa yang dia buat sekarang adalah the bromine itu will attract
ataupun will attack hydrogen. Dia akan tarik hydrogen tu supaya pergi dekat diri dia. Okay, so tadi kita nak breakkan bond. Bond tu kita tarik opposite side. So sekarang kita nak formkan bond pula. Kalau kita nak form bond, kita nak cantumkan dia. So arrow itu dua-dua akan menuju ke tempat yang sama. Okay, so sekarang ini bromine ini dia nak form bond. Bromine radical ni dia nak form bond dengan one of the hydrogen. So apa dia buat? Kalau ingat, kalau kita nak form satu bond, kita kena ada dua elektron. So bromine radical dia boleh donate satu. So tapi hydrogen ni dia kena donate lagi satu kan? So sekarang ni hydrogen ini, this hydrogen, dia nak pergi dekat bromine. So dia nak pergi dekat bromine, dia kena break dulu dengan carbon ni, dia kena pecah dulu. Macam saya cakap tadi, kalau kita nak breakkan bond, arrow itu mesti opposite. So hydrogen ni dia akan donate satu elektron. Sebab kita nak form bond kan, sebab tu arrow itu akan menuju ke tempat yang sama. Dan hydrogen ini juga dia perlu break from the carbon tu. So lagi satu elektron tu akan pergi dekat carbon. So kalau awak tengok saya lukis betul-betul arrow tu dekat carbon. So apa yang kita akan hasilkan adalah, sebab sekarang ni hydrogen tu dah break daripada carbon, dia pergi form bond dengan bromine. So kita akan hasilkan HBr. So carbon dalam methane itu sekarang ini, carbon dalam methane tu sekarang ni dia dah gain 1 elektron. So dia pula jadi radical sekarang ni. Dia pula jadi radical. So sekarang ni kita ada radical yang baru. Okay, radical yang baru tu awak salin balik. Okay, awak salin balik radical yang baru tu. Okay, so macam biasa dalam chain propagation step, radical akan attack neutral molecule yang opposite. So sekarang ini kalau awak tengok balik chemical equation, kalau ini jadi radical, neutral molecule kita Br2. Dan tak semua Br2 akan homolytic cleavage, yang akan undergo homolytic cleavage. At the start of the reaction tu masih ada baki. Selalunya Br2 tu, kalau kita buat reaction kita tambah 4 drop je. Tapi itu pun dah kita panggil dia sebagai in excess lah. So mana ada lebihan lah. So methyl radical ini dia akan attack bromine molecule. So sekarang ni methyl radical ni dia nak tarik satu bromine dekat diri dia. So dia nak form bond dengan bromine. Dia nak form bond maknanya dia kena donate 1 elektron. Dia donate. So sekarang ni bromine yang ini, sebelum dia boleh form bond dengan carbon ni, dia kena break dulu daripada bromine yang ini. So apa yang dia buat adalah dia donate satu elektron dan dia berpisah dengan bromine yang ini. So produk kita akan dapat plus Br plus Br radical. Okey, setakat sini okey tak? Boleh tak? Ada apa-apa soalan? Boleh, sir. Yeah. Okay, now sekarang ni chain propagation step ni dia akan keep continue sampai reaktor awak tu habis. So awak kena ingat, selagi ada radical, selagi itu reaction itu akan continue. Dan selagi reaction itu akan continue, awak tak boleh nak asingkan produk daripada reaktor. Kita tak boleh asingkan. So sekarang kita kena stopkan reaction tu. Kita kena stopkan reaction. So cara kita nak stopkan reaction tu adalah dengan kita hilangkan radical tu. Okay. So the way for us to remove the radical from the container yang kita buat reaction itu adalah dengan menggunakan chain termination. Okay, kita menggunakan chain termination step. Okay, dalam chain termination step ni, free radical dia akan attack another free radical. Function dia untuk kita stopkan reaction. Sebab tu nama dia terminate. Kita nak stopkan. Okay, so sekarang ini for our cases kita akan ada bromine radical dan also kita ada methyl radical. Okay. So radical ni dia boleh attack diri dia sendiri tau. So dia boleh attack diri dia. So saya ada bromine radical react dengan bromine radical. Okay. So sekarang kita nak hilangkan radical kan. So dia kena form bond. Kita nak hilangkan dia. So nak form bond dia kena ada 2 elektron. So this bromine can donate 1 electron and this bromine can donate another electron. Dah ada 2 elektron bolehlah awak form single bond.
So kita akan hasilkan Br. So sekarang ni kita buat metil pula. So metil radical, so dia boleh juga attack diri dia sendiri. So kita nak remove radical. Okay, so dia donate 1 electron, this one also donate 1 electron. So sekarang ni awak tengok bond itu form between carbon dengan carbon. So akan hasilkan byproduct yang baru. Tapi kalau awak tengok kedua-dua ni bukan produk yang kita nak kita nak benda lain. Okay, apa yang kita nak adalah when methyl radical itu attack bromine radical. So this one dia akan donate 1 elektron. This one dia akan donate 1 elektron. Okay, awak tengok betul-betul arrow tu. Arrow itu saya mesti datang either daripada elektron ataupun datang daripada bond. Okay, so produk yang kita akan hasilkan adalah CH3Br. So dah dapatlah produk yang kita nak. Inilah produk yang kita nak. Itulah mekanisme. Okay, selalunya markah markah dia adalah awak buat reaction to initiation ni satu markah. Dengan arrow semua cukup tau, arrow semua cukup. Okay, untuk chain propagation step ni, kedua-dua reaction betul, arrow semua betul, satu markah. Untuk termination step ni, tiga-tiga ni betul, arrow semua betul, satu markah. Dan awak tulis chain termination, awak tulis chain propagation dan awak write down chain initiation step, awak dapat lagi satu markah. So normally markah dia 4 lah kalau nak exam. Okay, boleh tak ni? Boleh, sir. Boleh Okay, saya tunjuk lagi satu contoh kalau yang kita nak substitute daripada yang ada class of carbon yang berbeza pula. Okay, so contohnya, kalau saya ada reaction between, yang ni saya buat skeletal je lah, So propane, react with bromine, with UV will produce bromopropane plus HBr. Okay, so macam biasa, first step kita adalah chain initiation step. Okay, ini first step kita. So apa yang kita buat dalam chain initiation, kita akan homolytic cleavage kan halogen molecule dengan syarat dia kena menggunakan UV. So 1 electron will go to this bromine and another electron will go to this bromine. So we're going to produce 2 bromine radical. Okay, now settle chain initiation step, we go to the chain propagation. Okay, so remember dalam chain propagation step, the free radical that will attract the opposite neutral molecule. So now we have bromine free radical. So dia akan attack neutral molecule. Okay, sekarang ni kita, kalau awak tengok, kita nak substitute hydrogen dekat carbon number 2 kan. So hydrogen yang awak nak substitute tu awak lukiskan. Supaya tak nampak serabut lah. So sekarang ini bromine ini dia akan form bond dengan hydrogen. Dia boleh donate 1 elektron. Hydrogen ni donate 1 elektron dan lagi 1 elektron pergi dekat carbon yang ini. So produk kita adalah HBr tambah free radical, secondary free radical. Cara awak nak melukis free radical tu pun kena betul. Sebab free radical tu, elektron tu mesti ada dekat carbon. Kalau awak lukis free radical tu dekat sini, salah lah. Sebab situ mana ada carbon, situ hanya bond je. Free radical tu mesti ada dekat carbon for this case. Okay, so now we already produce a new free radical. So dia boleh attack another neutral molecule. So sekarang ni dia akan tarik bromine dekat diri dia. So dia nak form bond, so bromine ni akan donate 1. Yang ni pun dia akan donate 1. So produk yang kita akan hasilkan adalah plus Br radical. So sekarang ini reaction ni akan keep continue sampai reaction tu habis. So sekarang kita nak stopkan. Cara nak stopkan kita menggunakan chain termination step. Okay, so dalam chain
termination step, free radical akan attack free radical. So sekarang ni kita ada bromine free radical. So in order to remove the free radical, kita kena form bond. So dia form satu, dia donate satu elektron, dia donate satu elektron. So dah cukup 2 elektron, bolehlah awak form satu bond. So yang second one kita ada ni kan. Kita ada propane punya free radical. So dia donate satu, dia donate satu. So nanti awak, sebab dia akan bond tu akan form antara carbon yang tengah kan. So awak akan hasilkanlah compound ni. So lagi satu antara propane free radical dengan bromine free radical. So dia akan hasilkan produk yang kita nak. Okey, itu sahaja untuk chemical properties of this. So untuk SDS ada around 10 mechanism yang awak kena tahu, So ada apa-apa soalan